daeg ilik agataran, napnon kultura ken kanawidan, para ti Diyos anay langitan, ila laet inagsalak niban. Anyan alignos buya amay matangan, banbantay na dalus akarayan, ubog baybay na lawa akataltalunan, ipanagkel ko iti kaanuman. Gataran o ilik agataran, ay ayatek nga ilik o gataran. Ipagpanakkel ko, idaydayaw ko, gataran alibnos ti Cagayan. Sarang tekgay di mangulpit ken ka, ipustak biag ko salak ni banka, gataran uilik agataran, kaano man di kanto talikudan. Gataran o ilik agataran, ay ayatek nga ilik o gataran. Ipagpanakkel ko, idaydayaw ko, gataran alibnos ti Cagayan, gataran alibnos ti Cagayan.